शुभ सकाळ विनायकर समस्त छात्र छात्री मानक सुस्वागत। गंगाधर मेहरंकर तपस्विनीर पत्र कवितांशर किछि अंश बाकी अछि आमे ताको आज पठन करिबा। टिके पूर्वानुमान करिबा। तुम्भर चरिते निजे होई विमोहित जाउछन्ति शिशुद्वय महर्षि सहित। तुम्भर चरिते तुम्भर चरित कहले एठी वृत्तांत बा कहानी अर्थात तुमर कहानी रे विमोहित होई शिशुद्वय महर्षि सहित जाउछन्ति तुमर पद पंकज दर्शन करिबा पई। करिबाकु तुम्भ पद पंकज दर्शन मन तांको नेउ अछि करि आकर्षण। तांको मन जेमिति तांको आकर्षित करि नेउछि। शुणाइबे तुम्भगत दुखर कहानी एठु पढ़िबार थिला हमर। शुणाइबे तुम्भगत दुखर कहानी जा सुनिले दुखिनीर हृदय हुए हानि। से तुमको कौन शुणेबे? ए दुखिनीर दुखर कहानी शुणाइबे। दुखिनीर नुहे शुणाइबे तुम्भगत दुखर कहानी। तुम अतीत रे घटी जाइथिबा किछि घटनावलीर कहानी गुडी को तुमको से शुणाइबे। जा सुनिले दुखिनीर हृदय हुए हानि। जहा सुनिले दुखिनीर हृदय हानि होई जाए। जा सुनिले दुखिनीर हृदय हुए हानि। न सुनिले तही प्रति धाऊ थाए मन। जो कहानी से तुमको आज सुनेबे से कहानी सुनिले ए दुखिनीर हृदय हानि होई जाउछि। आ न सुनिले से कहानी सुनिबाकू मन हेउछि मन धाई जाउछि से पाखकु से कहानी सुनिबार आग्रह को रोकी पारुनी। न हुई करी तार ऐश्चुक्य दमन। ऐश्चुक्य कहले आग्रह अर्थात जो गतर अतीतर कहानी को से तुमको सुनेबे से कहानी सुनिले दुखिनीर हृदय हानि हे जाउछि। न सुनिले सुनिबार आग्रह को रोकी पारुना। तेणु बारंबार सुनिबार इच्छा रखुछि। न हुई करी तार ऐश्चुक्य दमन। तापर देख पिले धीर बर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति। हे धीर बर हे पुरुषोत्तम रामचंद्र से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति। से श्रुति अर्थात तमे जतरे से कथा को घेनिब सुनिब आणिब यद्यपि दीना वैदेहीर स्मृति। जदि दीना कहिले दरिद्रा वैदेही कहिले माता सीता। जदि भी वैदेहीर स्मृति मन भीतर को तुमको आनमना करिब कारण से कहानी होउछि रामचंद्र एवं सीतांकर कहानी। तेणु आणिब यद्यपि दीना जदि से दीना दरिद्रा वैदेही विदेहर राजजेमा वैदेहीर स्मृति जदि तुमको आनमना करे। वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन। से वैदेही से माता सीतांकर भल पाइबा को स्वप्न परि मने करिब। प्रणय को स्वप्न परि मने करिब। प्रणय कहिले भल पाइबा। केमिति स्वप्न परि मने करिब ना चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन। नव प्रणयिनीर नूतन बधुर प्रफुल्ल कहिले हस हस लपन कहिले मुख। चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन। से नवबधूटीर हस हस मुख देखिकिरी तमे वैदेहीर स्मृति को भूली जीवाकू चेष्टा करिब। लेखु थांती पत्र सती हृदय विकले। माता सीता सती सीता हृदयर विकल हेकिरी पत्रटी लेखुचंती। पत्र धौत हेउथाए नयनर जले। पत्र कोउथरे धौत हेउथाए नयनर जलरे पत्र धौत हेउथाए। आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी। आउ किछि भाबुचंती किछि लेखिबो बोली आसीगले कुशलभ मृदे हसी हसी। एई समय रे कुशलभ हसी हसी के आसी पहुंची जाइछंती। पिले तमर प्रथम कोड गर्ल्स मानकर ए बी बॉयज मानकर एस ए। ओके गर्ल्स मानकर ए बी बॉयज मानकर एस ए। ठीक अछि यार भावार्थ टिके कहि दउची जो तीनोटी पारा पढेइली टिके सुनि नियो।
सेमाने केवल निजर मातांक अजणातरे कंदाई वाल्मीकि रचित रामायण को सेमाने बीणाजीणा कंठरे गान करती। सेतेबेले सीतांक आखिरु धार धार लुह निर्गत हुए। जेतेबेले अतीतर दुखद घटनावली पुनरावृत्ति हुए सेतेबेले मानव हृदय धारित जेकोसी व्यक्तिर आखिरु झरी पड़े लुह। रामायण रे वर्णित ख्याति और वीरत्वरे मुग्ध होई सेमाने वाल्मीकि सह जाउछंती रामचंद्रंकर पदपंकज दर्शन करिबा पई। रक्तर चुंबकीय शक्ति तांको आकर्षित करिछि। अतीतर सेही कहानी जहा सुनिले दुखिनीर हृदय हानि हुए, न शुणिले धैर्य धरी रही पारंती नहीं, शुणिबार उत्साह को दमन मध्य करि पारंती नहीं। माता सीता निजर अभिमान ज्ञापन करने जाई लिखिछंती, जदि रामायण कहानी श्रवण परे जदि वैदेही स्मृति स्मरण करती ताहा जदि आपण को व्यथित करे, चित्रपट परी अतीतर घटनावली भाव प्रवण कर दिए, तेबे ताकू एक स्वप्न बोली भावी भूली जिवे। नववधूर सौंदर्यमयी मुख को देखी से भूली जिवे वैदेही को। एक कथा वर्णना करने को जाई कवि कौन कहिसंते, आउ थरे कहूछि से कविता को पुणी। धीर बर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति, आणिब यद्यपि दीना वैदेहीर स्मृति। वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन, चाहि नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन। सीतांकर हृदयर अश्रुसज्जल भावावेग अति विकल भावरे रूप पाइछि। पत्ररे आखिर लुहरे पत्रर प्रतिटी अक्षर धौत हेउछि। अनेक व्यथा को कागजरे लेखिबार कागज कलम रे लेखिबा रूप देबा को असमर्थ होइछंती। से अन्य किछि लेखिबा को भाबिथिबा बेले लवकुश पूर्णछेद टाणिछंती तांक लेखारे। वास्तव रे कविंकर वर्णना अति प्रणिधान योग्य होइछि। हेले ये थिला तमर तपस्विनी काव्यर कवितार महात्मा। तमर द्वितीय कोड पिले गर्ल्स मानकर HI, बॉयज मानकर BI। ओके, गर्ल्स मानकर HI, बॉयज मानकर BI। पिले मु तमर क्वेश्चन आंसर जाउची सीधा सड़क भाबरे। शरण वश्चल ध्वज रिपु गजांकुश, एथिरे ध्वज शब्दर अर्थ पताका। नवबामा बोली कवि कहा को कहिसंती, नव विवाहिता द्वितीय पत्नी को। रामचंद्रंकर सद्गुणावली शतगुणित होउथिबो काहेकि, मुग्ध नववधू को मुग्ध करिबा पाई। 4 तापसंक अशांति नाशक बोली कहा कहा जायछि, रामचंद्र। सीता रामचंद्रन को चिट्ठी लिखि कौन मागिथिले, नव प्रणयिनी केउ घोर तपस्या करी, केउ मंत्र जप करी रामचंद्रन को बर रूपे पाइले जणाइबा पाई। सीतांक पुत्रद्वय किपरि जननी जीवन कंदाउथिले, बीणा सहकारे रामायण गान करी। 7 नंबर तरुलता गण कौन शुणी अथय हुअंती, लवकुशंक रामायण गान। सीतांक शिशुद्वयंक मन कौन पाई सेमानकु आकर्षित करि नेउथिला, रामचंद्रंक पद पंकज दर्शन करिबा पाई। कौन शुणी सीतांकर हृदय हानि होई जाउथिला, रामचंद्रंक गत दुखर कहानी। रामचंद्र सीतांक प्रेम को काहेकि स्वप्न मने करियो बोली सीता लिखिचंती, नव प्रणयिनीर मुख दर्शन करी। सीता पत्र लेखुथिला बेले किए हसी हसी पहुंचीथिले लवकुश। तापर पिले 1 नंबर अछि, मु गोटे काम करछि, टिके लॉन्ग क्वेश्चन नो स्टार्टिंग डाकुछि, तम माने लेख। 1 नंबर आमे परे करिबा, लॉन्ग क्वेश्चन नो स्टार्टिंग लेख। अगम्य आकाश, अगभीर सागर, उन्मुक्त वायु परी जहार काया विशाल, से हेउछि साहित्य। साहित्य सामाजिक जीवनर मानहारी अंशुक। आ गोटे पारा, सारस्वत भाषा साहित्य जगतरे रसालंकार, छंदालंकार
ଓ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତା ସୁକୁମାରୀ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ହେଉଛି କବିତା। କବି ପିତା ତୁଲ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମନରେ ଯାହା ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ, କବି ସେହି ଭାବସତ୍ତାକୁ ଧରେ ଓ ବୁଝେ। ଯଥାର୍ଥରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା। ନିଜର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଓ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକମଳରୁ ଝରି ପଡ଼େ ରଙ୍ଗାୟିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସମାହାର। ଊର୍ଣ୍ଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ପିଲେ ଏଟା ଊର୍ଣ୍ଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ନବଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣିଳ ମହୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ତମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ଲେଖିବ ପିଲେ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ସମୁନ୍ନତ ନୈତିକ ଉଚ୍ଚ ବା ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଏବଂ ଭୋଗୀ ପାଇଁ ରସ ଚେତନାର ଅଫୁରନ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଉନ୍ନତ ଭାଷା ଓ ଭାବର ଉପାଦାନରେ ନବୀନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମେହେର ପ୍ରତିଭା ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତୀବ୍ର କଷାଘାତରେ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇନାହିଁ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ପିଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜୀବନରେ ମଧୁର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମଧୁମୟ ମନେ ହୋଇଛି। ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖା ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖା ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, তো পাপ মরণ ভয়র জীবন, বিশ্ব দেখা মধুময়। এই প্রকার ଥିଲା ଘୋଷାଟା ପିଲେ, ୟାକୁ ଲେଖି ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ରଖୁ। ମହତ ଜନ୍ମହୀନ ଗର୍ଭେ ଏହା ଭବେ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ, ପଙ୍କରୁ କମଳ ସୁକ୍ତିରୁ ମୌକ୍ତିକ ହୁଅଇ ସଦା ସମ୍ଭବ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ବେଶା, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ଦ୍ୟୁତିଜିତ ମନୋହର କେଶା। ସମ୍ଭବତଃ ମେହେର ପରିମାଣାତ୍ମକ କୃତି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ PDF ଛାଡ଼ିବିନି, ଏଇଠି ଡାକୁଛି ସିଧାସଳଖ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଆଦି। ମେହେରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟକୃତିର ସଫଳ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ପଠିତ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏବେ ବିଷୟ ତର୍ଜମା ପିଲେ, କବି ପରିଚୟ, କବିଙ୍କର କିଛି କାବ୍ୟ କବିତା, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ତେବେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଫର୍ମାଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଅଜସ୍ର ବିଭବର ଗନ୍ତାଘର, ଅସୁମାରୀ ଭୋଗବିଳାସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଜନମତର ଖାତିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପତିଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା। ଏହିପରି ସମୟରେ ସକଳ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ରିତ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞର ନିୟମାନୁସାରେ କେଉଁ ମହିୟସୀ ନାରୀଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଧାରଣାର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୀତା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତର ରକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତାର ରକ୍ଷଣ ବାନା ଅବିରତ ଉଡୁଥାଏ। ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାରେ ରିପୁ ରୂପକ ଗଜକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଦେବାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ପାଇଁ ସେ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜଧିରାଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଦୂରରେ ସୀତା ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଯେ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିବେ ଏବଂ ନବବାମା ତାଙ୍କର ବାମ କୋଳରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବେ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କଣ ଗାଇଛନ୍ତି? ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ। ପିଲେ ଏଟା ଦିଟାକ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦିଟାକ କବିତାକୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ କବିତାଟିକୁ ଦେଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଯେ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ, ନବବାମ ତାଙ୍କର ବାମ କୋଳରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ। ଏ କବିତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେଇ କବିତାଟି ଆମେ ତେଣୁ ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବା, ସେଟା ଲେଖିପାରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ତ 5-6ଟି ଲେଖିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜଧିରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଶତଗୁଣିତ କରୁଥିବେ। ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଦାନ କରୁଥିବେ। ଏହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଓ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ବାସିତା ଦୁଃଖିନୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳତର ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ମହିୟସୀ ନାରୀଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା। ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ପିତାଙ୍କର କୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଓ ଜନ୍ମକାଳରୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଏତିକି ପିଲା ଆଜି କରିବା ଆମେ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ କୋଡ୍ ହେଉଛି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର PSA, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର PSA, ବଏଜ ମାନଙ୍କର TA। ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ତମମାନେ ଖାତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିକିରି ରଖ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡୁଛ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ PDF ଦେଖେଇ ଦିଅ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ବିଶେଷ କିଛି କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନେଇ ଦେଖୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ତ ଅଧିକ, ତମେ ଜାଣିଛ। ଓକେ, ମନ ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ ପଢୁଥା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖା ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।